പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്നതും ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതും ഇതൊന്നും വൃഥാവാകത്തില്ല. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் தேவனை ஆராதிப்பதற்காக இந்த இடத்திலே வருகிறதும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதும் வீணாய் போவதில்லை. ദൈവസന്നിധിയിൽ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ അതിന് കണക്ക് പറയാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. நீ தேவனுடைய சமூகத்திலே 1 மணிக்கூர் நேரம் செலவழிக்கும் பொழுது ஆமென் ஸ்தோத்திரம், தேவன் அதை கணக்கு சொல்லி உனக்கு தருவார் ஆசீர்வாதத்தை. ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ണി കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഭക്ത നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം ഉയരത്തിലുണ്ടെന്ന് മറക്കല്ലേ. ஆமென் ஸ்தோத்திரம், நீ ஒரு சிறிய கொடுத்தாலும் ஆமென், அது தேவன் வைத்து உனக்கு பிரதிபலம் தருவாரானால் இந்த இடத்திலே சில நேரங்களுக்கு கர்த்தருடைய சமூகத்திலே கணக்கு உண்டு. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകത്തില്ലേ ദൈവസന്നിധിയിൽ, അപ്പാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ലേ? சில நேரங்களிலே நாம் எண்ணுகிறது உண்டல்லவா, என்னுடைய ஜெபத்தை என் ஆண்டவர் கேட்கவில்லையே என்று சொல்லி. എന്റെ രോഗത്തിന് എന്തേ